इंसान की जबीलत है। इंसान सोचता है कि जो कुछ मैं फ़ितरी तौर पर करता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन के तहत करता हूँ, उससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात यही उसकी ख़ासियत उसको नुकसान देती है। और ये मैं आज बयान करने जा रहा हूँ। जब भी आपके घर में कभी आपने देखा हो, खुदा न ख़ास्ता किसी घर के फ़र्द को इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, बिजली का करंट लगा हो, तो उसमें होता ये है कि जो मुतासरा शख्स है, उसको बचाने के लिए घर का कोई अफराद, घर का कोई फ़र्द हीरोगिरी करता है, दौड़ के खाली हाथों से, नंगे हाथों से इंसान को बचाने की कोशिश करता है। उससे ये होता है कि मुतासरा शख्स भी और ख़ुद बचाने वाला भी दोनों नुकसान में चले जाते हैं। इसी हवाले से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास हॉस्पिटल में जो इलेक्ट्रिक शॉक के पेशेंट आते हैं, उनमें हम देखते हैं कि अक्सर हमारे जो घर वाले हैं, लवाहकीम हैं, वो कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं और उनकी गलतियाँ दुरुस्त कैसे की जा सकती हैं, वो आपके ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि उन गलतियों को दुरुस्त करें और बेहतर तरीका जो एक्यूरेट तरीका है बिजली के करंट लगने की वजह से जो दिफाई सिस्टम है उसको करने में एक्टिव और बचाने के लिए फर्स्ट एड देने में, तो क्या-क्या करना चाहिए और कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आज हमारा ये अहम टॉपिक है, इसको आपने तवज्जो से सुनना है। तो शाह लतीफ़ सर्जिकल हॉस्पिटल के हेल्थ एजुकेशन फोरम से हस्ब मामूल हम इंसानी जानों के बचाने के लिए और हेल्दी मुआशरा कायम करने के लिए ये वीडियोज़ बना रहे हैं और आपसे दरख्वास्त भी करते रहते हैं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद हो तो इसको न सिर्फ लाइक और शेयर करें, बल्कि इसको सब्सक्राइब करें और जो है रिव्यू में भी हमें कमेंट से नवाजें, ताकि हमारे इस पेज की वर्थ में इजाफा हो। तो नाजरीन, सबसे पहले जो गलती हमारे लोग करते हैं कि जो हीरोगिरी करते हैं कि बग़ैर कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स किए, कोई हाथ पे कोई कवरिंग किए या कोई खुश्क लकड़ी लिए या कोई प्लास्टिक का कोई जो है ना टुकड़ा लिए, उसको बचाने के खुद ही हाथ से खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बड़ी एक अहम नुक्ता है कि जब भी इंसान को करंट लगता है घर में, तो वो जो वायर होती है जहाँ टच करता है, वो इलेक्ट्रिक जो मूवमेंट है, सर्किट कायम होता है। पूरी बॉडी आपको पता है हमारी इंसान की कंडक्टर बन जाती है। तो वो जो ही करंट लगता है, उस करंट की वजह से हमारे जिस्म के पट्टे फ़ौरन बहुत ज़्यादा पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ हाथ लगता है, वो बज़ात खुद उस करंट की वजह से हाथ उस जगह पे जब बढ़ता है, तार जहाँ नंगी होती है, तो वहाँ की ग्रिप बहुत मजबूत हो जाती है, यानी कि बिल्कुल लॉक हो जाता है हमारा जो हाथ है। तो ये एक नेचुरल और फितरी और उसका जो बिजली का साइड इफेक्ट है उससे होता है। तो एक तो होता है ना कि हाथ लूज टच कर, नहीं बल्कि ग्रिप मजबूत हो जाती है। जब आप उसको हाथ से खींचते हैं, वो तो ग्रिप तो नहीं खुलती, बल्कि आप उसके साथ जो है सर्किट का हिस्सा बन जाते हैं। बिजली आपके बॉडी में भी चली जाती है, आप दोनों फिर मुतासर हो जाते हैं। तो खुदा न खास्ता इसी सूरत हाल में आपको एहतियात करनी चाहिए। आप पहले जहाँ से करंट आ रहा है, कोई बोर्ड है, कोई तार है, कोई उसका जो मेन स्विच है, उसको बंद करें। अगर खुदा न खास्ता वो भी आप नहीं कर सकते या दूर है, तो आप कोई खुश्क लकड़ी लें। और इसमें जो गलती है कि गीली लकड़ी भी ना हो, चाहे आप बांस की लकड़ी ले लें खुश्क, लेकिन उसमें बारिश का पानी लगा हो, ये गीली हो वो नहीं इस्तेमाल करनी। प्लास्टिक का टुकड़ा हो, कोई यानी कि जो स्पेसिफिक नॉन कंडक्टर हो, जिसमें करंट का बहाव ना होता, उसको आप इस्तेमाल करें। तो ये हीरोगिरी जो है, ये इंसान की जान लेती है, इससे बचना चाहिए। दूसरी गलती उन बदनसीब हमारे लोगों के घरों में होती है जो बिजली का इस्तेमाल डायरेक्ट कुंडे से करते हैं। जो मेन वोल्टेज की वायर होती है, वहाँ से वो घर की चीज़ें जो है ना इक्विपमेंट चला रहे होते हैं, फ्रिज है या बाकी चीज़ें बिजली। तो जब इस तरह के लोगों को करंट लगता है, तो उसकी हेल्प करने वाला जो बंदा है, वो जाके कोई बटन भी नहीं बंद कर सकता। ज़ाहिर है वो तो डायरेक्ट आ रही होती है, जो 1000 जो केवी की है या इससे भी ज़्यादा की। तो वो जो है ना फिर उससे खुदा न खास्ता बचाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीछे जो मेन लाइन के ऑपरेटर हैं या ऑफिशियल हैं, उनको फ़ोन करना पड़ता है कि जी आप बंद करें, वरना आप उसको हाथ लगाएँगे डंडे से कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हुक होता है। कुंडा जो है ना हुक के साथ जो है ना फिक्स होता है, वो निकलता भी नहीं है। इसमें अहम तरीन बात कि मैं समझता हूँ कि जब आप इस तरह के सीन में जाते हैं, तो 35 कम से कम फुट जो है ना 35 से 40 फुट दूर रहें। क्यों? कि हवा के ज़रिए भी चीज़ें जो है ना वो कैच हो जाती हैं, तो करंट लग जाता है। प्लीज़ इसमें जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कुंडे वाले मामले में आपने जब तक पीछे मेन स्विच उसका मेन सप्लाई बंद ना हो, 35 से 40 फुट दूर रहें और कोई ऐसी गलती ना करें जिससे उस मुतासर शख्स को आपको नुकसान पहुँचे। और फिर इसमें जो एक और गलती ये करते हैं कि जो ही खुदा न खास्ता कोई करंट लगता है, फिर वो उसको आप रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर आप उसकी बॉडी का मुआयना करते हैं वहाँ घर में, और देखते हैं कि कहीं पे भी ज़ख्म नहीं है, कहीं पे भी कोई डैमेज नहीं है, तो आप खुश हो जाते हैं कि जी नहीं जी, ये कोई शुक्र है कोई करंट नहीं लगा, अंदर से इंजरी नहीं हुई, तो उसके ऊपर कोई ज़ख्म का निशान नहीं है। तो ये आपकी गलतफ़हमी है। जब भी आपकी बॉडी से एक दफ़ा इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है, उसके अंदर जो है ना वो पट्टे और आपके अंदर जो खून के अंदर प्रोटीन्स हैं, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि भाई कुक हो जाती हैं। तो उससे करंट की वजह से वो मुतासर होती हैं, और साथ आपके दिल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो धड़कन की रफ्तार है, जो बैटरी है दिल की, उसके अंदर जो तब्दीली आती हैं, वो दिल की धड़कन को बेतरतीबा करते हैं, उसकी रफ्तार को बाद का डबल से ट्रिपल कर देते हैं। तो ये ऐसी तब्दीली होती है जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो इसमें अहम चीज़ ये है कि जब आपके जिस्म को कोई ज़ख्म ना हो, आप हॉस्पिटल लेके आएँ, पहले उसको चेक कराएँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक दफ़ा करंट गुजर जाए तो आपको 24 से 48 घंटे बाद पता चलता है कि आपके गुर्दे फेल हो गए हैं। जो प्रोटीन डैमेज हुई थी, उस वजह से गुर्दे के अंदर जो तब्दीली आई है, गुर्दा काम करना छोड़ गया है। जो पानी और नमकियात की कमी थी,
وہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر پانی ریپلیسمنٹ ہے، بوتل وغیرہ لگانا، باقی دوائی دینا، جیسے گردے آپ کے محفوظ رہیں، اور اس میں دل کی جو چیزیں ہیں تبدیل ہو، اس کے لیے ای سی جی ضروری ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریض بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی آپ آ کے ٹیسٹ کروائیں اور ای سی جی کروائیں، تاکہ آپ کے گردے، آپ کے پٹھے، آپ کا دل اس کو تسلی سے چیک کریں. یہ نہ ہو کہ 24-48 گھنٹے بعد وہ تبدیلی ہے اور آپ کو پتہ چلے ہم نے تو ایک انسانی جان کو خطرے میں ڈال دیا، نقصان میں چلے گئے. پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کرنٹ سے سین سے ہٹا دیا ایک بندے کو، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بھی جو ہے مریض جو ہے نا بظاہر ہوش میں ہے، تو آپ فوراً اس کو نا زبردستی کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو گھسیٹتے ہیں. نہیں، اس پوزیشن میں آپ سمجھیں کہ اگر خدا نخواستہ بجلی نے اس طرح کرنٹ لگایا کہ جھٹکے سے دور پھینکا ہے، پاورفل جھٹکے کے ساتھ، تو اس کی مورے کو یا گردن کے جو مورے ہیں اس کو خصوصاً کوئی ایسا فریکچر ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اس کو زبردستی کھڑا کریں گے یا موو کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ پہلے سے اگر تھوڑا سا ڈیمیج ہے تو وہ زیادہ ہو سکتا ہے، آپ اس کو زندگی بھر کے لیے مفلوج کر سکتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو آرام سے اس طرح جو ہے نا ریسکیو کریں، چارپائی پہ یا جو ہے اسٹریچر پہ رکھیں. ہاسپٹل جب تک اس کی پوری باڈی کی ٹیسٹ نہیں ہو جاتی آپ اس کو ایسی کوئی زبردستی حرکت نہ دلوائیں. اور پھر ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ جو ہی زخم دیکھتے ہیں فنگر پہ یا باڈی کے کسی حصے پہ کہ جی کرنٹ لگا تھا یہاں پہ جو ہے نا زخم ہو گیا ہے، تو کچن کے اندر جو چیز پڑی ہو، مکھن پڑا ہو، کوئی اور کریم پڑی ہو، اور کوئی جو ہے نا اپنا کوئی دیسی جو ہے نا وہ پٹی کی سامان پڑا ہے، تو وہ سارا زخم کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیوں کہ جو ہیٹ اندر ہے، جو الیکٹرک جو کرنٹ ہے وہ اندر باڈی میں ہے، اس کی جو ہیٹ ہے آپ اس کو بند کر رہے ہیں باہر نکالنے سے. وہ یہ زخم جو ہے اوپن زخم ہے، یہ اس کو آپ چھوڑ دیں، بلکہ اس کے اوپر صاف ایک پریما گاز یا پٹی، صاف کپڑے کی پٹی باندھ دیں. صرف یہ کہ بھی وہ سپورٹ ملے، باقی اس کے اوپر بند نہیں کرنا کہ تیل کے ساتھ یا کریم کے ساتھ، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ. اکثر یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے. اور پھر جو ہے نا سب سے بھیانک ہمارے کلچر میں جو ہم نے دیکھا، آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ ایک انسان پہلے اس کو جو ہے نا بجلی نے نقصان پہنچایا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو اٹھا کے گڑھا کھود کے اس کو دبا دیتے ہیں گردن سے نیچے نیچے، یہ جی ہم کرنٹ باہر نکال رہے ہیں. تو یہ بالکل میڈیکل سائنس کی نگاہ میں بالکل جو ہے نا غلط ایک رویہ ہے. یہ ایسی کوشش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ اس کی آپ ریسپیریشن کو، سانس کی رفتار کو، چھاتی کی طاقت کو کم کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ایسے لوگوں میں موت ہو جاتی ہے. تو میری نظر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کے سین میں کسی متاثرہ شخص کو دیکھیں تو اس کی محفوظ طریقے سے ہیلپ کریں. اپنے ہاتھ ننگے استعمال نہ کریں، آپ بغیر جو پانی کی گیلی خشک لکڑی کا استعمال یا پلاسٹک استعمال کر کے اس کو ریسکیو کریں. اگر کنڈا ہو تو پیچھے مین سپلائی بند کروائیں. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو بظاہر بندہ ٹھیک بھی نظر آ رہا ہے تو اس کو فوری طور پر 1122 کو کال کر کے یا اپنی ایکٹیو ٹرانسپورٹ یوز کر کے آپ اس کو فوری ہاسپٹل لے، کیونکہ اس تکلیف کا، اس ایمرجنسی کا، اس شاک کا واحد حل وہ ہاسپٹل میں موجود ہے. تو خدا را یہ ویڈیو سیو کر لیں، ہو سکتا ہے اس سے کسی کی جان بچ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی بادشاہی دے. اور اس میں جو اہم چیز جو میں اگلی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بظاہر ٹھیک ہے، اس کی سانس کم آ رہی ہے یا دھڑکن کم آ رہی ہے، نہیں فیل ہو رہی، تو اس کو مصنوعی سانس بھی دینا پڑتا ہے اور مصنوعی طریقے سے چھاتی کو دبا کے اس کی دھڑکن کو بھی بحال کرنا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں CPR، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن. اس میں جو ہے نا جو ہم جس طرح دباتے ہیں یہ ہیلپ کرتی ہے مصنوعی سانس کے لیے اور دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کے لیے. تو اگلی ویڈیو میں آپ کو CPR کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.